Wa na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Puhata na! Pag Enervon Z Plus. Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskayang life with energy. Enervon Z Plus. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Naay high cholesterol o diabetes? Oh no! Block the bawal with Glucopro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise. Yes! Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan. Say yes to the super fiber drink Glucopro. Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment. Food's here, guys! And feel the vibe. Best concert ever! All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Armor up for adventure with Biogenic. Kung moingon si mama nga, Sige kagaw, imnanani mong tambal. Day, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins. ang iyang buot ipasabot. Gihigog mata mo, mao nga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya. Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Long have we waited. Tanduay First Five. Zach Tabudlo, Flo G, December Avenue, Parokya ni Edgar, and Kamikaze. On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Tanduay First Five. Brought to you by Tanduay, the world's #1 rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan nimong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow! Mas maayo pa? Jud, gipa-extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta. Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsible gaming at hardcore.ph. Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop! Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer? Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen. Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer. Maayo na lang, Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata. Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain. Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw. Available na sa Mercury o mga suking butika. Man, kita mo bang nakikita ko? Oo nga, kitang-kita. Ganado kaya malusog, Kitang-kita. timbang ay mabigat. Mula batok hanggang pigit. Kitang-kita. Bimig Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing. May kontrabaho formula pa. Walang amoy. Kitang-kita. Ang pangarap ng pamilya. Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing. BMAG Premium. Kitang-kita ang galing. Ahoy!
Kidney Care time! Perhesyo ning magpa-dialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care? Ako si Loloy taga Danau, 50 ang edad. Tulo na kabuan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape og humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, may vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. This newscast is brought to you by Sarap. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.